आं एकटा एकटा सावानो जोंताक्लायनो बुट तामो बिसय त्लां थांनाय तामो कक सानाय सिनि कक पिसिया एक नम्बर कक नाय तंग केसां मोथां नारेगै वालाय बुलाय बन्द खादि तंग माति माने सालबारो वालाय लाय माने बुलाय लाय माने सालबायदा बीजेपी वालाय लाय तिप्रा मथा बुलाय लायो बीजेपी तिप्रा मथा बुलाय लायो सीपीएम नि কোনো জায়গা আক্রমণ খাইও একটা অশান্তিনি বাতাবরণ বজরা বস জায়গা তামংলাইনাবন কোনো নিশ্চয় তাকরে অবাহাই চলিমিয়া সিনে কককাই শান্তি মথাংনারে দুই নম্বর কককাই গণতন্ত্র ন ক্রাক খাজে গণতন্ত্র কেবল কক সানানি জায়গা করে গণতন্ত্র মানে তামো ভোটনি অধিকার শান্তি স্বাধীনভাবে তামনাই गणतंत्र तिनी ओ जागाव खायनायनि सुजुग करे गामिनि बर' कक सानैनि जागा करे कक सानैनि जागा विलेज कमिटी 5 बছरनि प्रचलित दङ विलेज कमिटी बुट खाया तामने बै विलेज कमिटी बुट खायनाय ककलाय खाना ताई हाति बाननि परे काकाय तिनी पाय फाल्गुननि शेष 14 तारिख 13 तारिख खाना फाल्गुन शेष आउं परचक्टर फायानो बुसो फायानो सेना फायानो केबो खबर नानाया तंग थांका हजागिरि थांका हांग्राय थांका बरदिन नोंरा तामनाय सामं माने उत्सव अनुष्ठान दाखाय हजागिरि दाखाय गरिया दाखाय सेना दाखाय साबो खबर नानाय दंबो के खबर नानाय करे निर्वाचित पंचायत करे विलेज कमिटी करे काजे गणतंत्र शक्तिशाली खायनाय गामिनि बर'नि कक सानैनि अधिकार मा दंनाय विलेज कमिटी निर्वाचन जों साना नायो बामफ्रन्ट जतदिन दंखा ततदिन विलेज कमिटी निर्वाचन खा दाबो बामफ्रन्ट क्षमता राखाय 3 मासनि बिसिङाव विलेज कमिटी भोट खायरेनाय 3 मासनि बिसिङाव सुप्रिम कोर्टआव थानांगया तामनाय हाई कोर्टआव थानांगया 3 मासनि बिसिङाव विलेज कमिटी निर्वाचन खायनाय गणतंत्र गामिनि बर'नि कक सानैनि अधिकार सोंना थांनाय 3 नम्बर सिनि बक्तव्य ताबन तंनाय सीमाहीन दुर्नीति चलि दङ बन्द माखाय विलेज कमिटी निनि गाकाय 30 दिन 40 दिन जागा बिनि गाकाय तामनाय 100 दिन 120 दिन 140 दिन 150 दिन तामनि बागा हायना ककलायनाय पुखिरि करि आपना बिनि नग खेत करि पावर टिला बिनि नग माइस्लि बिनि नग जे फाइमानि बेबाङाव लो काजै इ सुदो तामनाय विलेज कमिटी सिनिया एकेबारे टप टू बटम ताबो सीमाहीन दुर्नीति बन्द खायनायनि सिनि कक दंनाय एडिसि एलाकानि जे उन्नयन जे हामारि अबनो गराक खायनायनि बीजेपी रक्षिरि पक्रखा साव इ 8 बছর नाকি उन्नति खायका ताम उन्नति खायका साला ताम उन्नति खायका हाजामारा तामनाय तिनि जे हाजामारा ओ हाजामारा तंमानि साबास नामखौ हाजामारा तिनोरो ब्लक खायै तिनोरो हास्पाताल खायै तिनोरो कम्युनिटी हल खायै तिनोरो 12 स्कुल खायै तिनोरो हस्टेल खायै तिनोरो कारेन्ट ऑफिस खायै हाजामारानो सब हाजामारा स्नामका एसरानो सब एसरा स्नामका बरकाथन सब बरकाथन स्नामका इंडस्ट्री सब इंडस्ट्री स्नामका सब स्नामका साला अथच तिनी त्रिपल इंजिनी सरकार को सामन करी कक करी একইভাবে त्रिपुरा थाना सादी एडिशन बयस तब 40 बছর खा এই 40 বছর सीपीएम बामफ्रंट 25 বছর
বিরোধীরা 15 বছর এডিশনও পরিচালনা থাকে আনি সৌভাগ্য হই মানব 85 সাল থেকে তাবো পর্যন্ত এডিশনও স্রাই গিয়ে নাইনে সুযোগ খুঁখা কারণ এডিসি 85 সালে যখন নারায়ণ রূপী চেয়ারম্যান आं नारायण रुपी नगद दंग और आबनिफ्राय तो खुमलुं हेडकोयार्टार खुमलुं जखन ओंखा खुमलुं आनी पाड़ा एलाका हमीमान केंद्र आं बुटो बाचाका 95 साल থেকে एडिसि एक्जिकिउटिव मेम्बार खा बिरोधी दलनि नेता खा काहाय एडिसिन नायनानै नुका नानि सुजुखा नायमानि এই 40 বছর যদি সবচেয়ে যদি वास सबचेয়ে খারাপ যদি एडमिनिस्ट्रेशन थांकाय ताबुक नीति प्रामाणिक एडिसि शासन कताल सम्पत्ति या कताल हॉस्टेल या कताल स्कूल या कताल के कोनो सामान बताइए कताल खाइए लामा दोनसाया तिला बामफ्रन जा खाइबानि आबाव पर्यटन তিনি हाया तो खाया न आबाव पर्यटन তিনি রেহাই দুই বন্ধ করে চালাইনাनै বানখানখা जोंहारा पुलिस थाकिया टाटा कम्पानी थिन बंधक खमन पार्क थाकिया पार्क लकहाट गुजराती जिंदाल कम्पानी थिन बंधक पेट्रोल पाम्प खुलका आबाव बंधक खुमलुं एलाकायाव प्राय ताबो 15-16 बिनि 3-4 किलोमीटर बिसिखौ कलेजाव फरायनाय छात्र छात्रीफोर दंबायो NITC कर्म थायो साधारण डिग्री कलेज पलिटेक्निक कलेज बर' माजो मध्य साथाब तंनायनि बागै जों काहिनी सिनेमा हल लुकाय फैया आबाव पर्यटन दिनै 30 बोसोरनिफ्राय बन्द दुमबुरतै एडिसि दुमबुरतै एडिसि यागो विशाखापट्टनम कम्पानी थिने बंद तामो चालू लाखिनार ने तामो खेलेगा तामो चालू लाखिनो 400 ऊपर 2023 साल থেকে চাকরি খাইয়ে যায় রিটায়ার্ড থাকা বনি পেনশন গ্রাজুয়েটি বনি লিভ স্যালারি খরচা রাখবেন না তাকে পর্যন্ত তামন খাবার सब आबोनो बागै आं सावो सबसे जुदि खाराप एडमिनिस्ट्रेशन थांकाय ताबुनि एडिसि प्रशासन सिङाव कংগ্रेस नाङा काजै যারা বেতন दै मिलिया যারা सम्पत्ति लोकनि सम्पत्ति एडिसि सम्पत्ति रेहाय होजानाय दल दंफोरखौ बुथुमैनो दल दंफोरखौ बुथुमैनो आरो अपरदिके अब बीजेपी सं जेरै माबाखौ साननानै चेष्टा खेले दङ एडिसि थाखै थिब्लासो उन्नति खालामो आम उन्नति खायनाय हे नों 8 बोसोर ताबो सरकारा दङ राज्य सरकार जेटा खायमानो नों ताम खायका दसाला थिब्लासो एलाका नों कयटा हाई स्कुल खायका कयटा स्कुल खायका कयटा कलेज खायका कयटा हास्पाताल खायका कयटा ब्लक खुलका कयटा नों DWS अफिस खुलका कयटा विद्युत दप्तर अफिस खुलका नों साला करै सम आवश्यक फरक सालाय दङ एडिसि थाखाजों उन्नति खायनाय नों राज्य सरकारनि जे दायित्व दं माने नों दायित्वखौ जथे पालन खालामनो सादि हाया এবং এই বিজেপি অবাহাকে চলি থাকায় আহাইনো থিনে বাংখানা রাজনীতির দিক থেকে তাবো উসকাঙ্গ বুবগরা সাও আনি লড়াই বসাবতিনি বাগैसे थिनांनि बागैसे आरो थिनां बाके दंनायबो नों दाबो सिया चालु खायखा जे सियानि बागै नोंबो थाङै दिल्ली सुप्रीम कोर्ट केस फैखा जितेन चौधरी केस फैखा मैडम पाटालकिनि केस फैखा सिएन खांखाय सिनि थिनां गमाय थांनाय गमाय थांनायनि गेलेनाय आन्दोलन थायो माधव बारियाव थै कचकखा किन्तु तिनियाव सिया चालुखा
চালক মানে পড়ব কিন্তু কম চেষ্টা করে ও সিয়ে 2024 যত মানে তাও বলে 24 টাকা কয়েকদিন পর 34 মানে কয়েকদিন পর 54 মানে 66 মানে হিনাং দं নাই হিনাং দंই মিনजा কাজে রাজনীতি দিক থেকে শুনো দं কেসব তনানি বাকি না বিজেপির সমস্ত ষড়যন্ত্র অপরদিকে তবে মেন কয়েকটা বিষয় দিয়ে খুব মাথা কাটা করম রোমান স্ক্রিনের দাবি ঠিক আছে রোমান স্ক্রিনের দাবি কিন্তু না করতে পেরে সংসাকা বাংলা ভাই যারা সিলাই শিখক রোমান ভাই যারা সিলাই শিখক কিন্তু তিনি রাজ্য সরকারের সাইকেল রোমান স্ক্রিন কালো থাকে নাই नों एडी सिखाय नों यागो 1600 स्कुल दङ एडिसिने प्राइमारि स्कुलनि 100% दायित्व खानिनि निनि क्षमता निनि पावार नोंथांनो एडिसो रोमान स्क्रिन कालो गलिया आपने आचरे धर्म অপরকে শিখাও নিজে सोलोंथाइ निजे खायकेसे नों बयनो फोरोंदे बयनो सादे आरे नों तो खायना थांबोला एडिसि 1600 स्कुल दं एडिसिने नों प्राइमारि स्कुल नों रोमान स्क्रिन कालो खेलिता नों जुदि आसि खामता गायगालाय आसले क बर पासानो बीजेपी बो लड़ाई खेतु माया इप्रामाता लड़ाई खे क बर पासानो अधिकार तो माया जों थैनि बिनुवे क बर पासानो लड़ाई खेतु मानि ओ मास 3 तारिख तोनो निफ्राय थैनि बिनुवे 1980 सालाव क बर पासा स्वीकृति माननानै बांखन अनेक लड़ाई थेके नोंनि बरकाथानि এই যে মহারাষ্ট্র রঞ্জন দেববর্মা বিনি গোপাল সুশীল দেববর্মা আরও থাকতাম বলছিনি দান নিরঞ্জন সুদন্য দেববর্মা 64-65 জন ত্রিপুরার যিনি জেলখানাইয়া বেলুনি জেলখানা হাজারি বাড়তে জেলখানা সাল তালুকে নিজাখাগে কক বড় পাশানি ভাবে প্রসারিত জেলা পরিষদ মারা নাই বেআইনি জায়গা ফিরতে মারা নাই ও লড়াই ফিরে থাকেনি বড় জীবন দান আত্মদান তাই আত্মত্যাগ থাকে জেলা তত্ত্বটা কি ঘটনার বাধা নর লড়াই থেকে আবনি বাগৈ স্ক্রিপ্টি বড় রাজনীতি ছিমিছে খেলাই দङ हे नों जुदि दिप्लामात आसे हामता गाखोबा नों स्कुलाव चालु खायनाबा नर राजनीति ছিমিছে খেলাই दङ রাজনীতিनि बागै তিনি এই ধরনের প্রোগ্রাম চালাই দেব আসলে বড় হক সবাই বসামা মাইয়া आं बोरै क'क्राझारनि माइयाफोर फैनाय सोलोंनो दायित्व खालामना फैनाय सोलोंनो खोथाल थायै इ साननाय उप रायजोनो स्नामनानै लांनाय बरिनि सा लांनाय थाखो काजे आबुनि बागै फाइनाल जमाय राजनीतिक दिक থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত দিক থেকে ভারতকে আমদানি জানানি দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত দিকে নাসিকি নাই রে উষ্ণ মাসে উৎসুতংশ মিয়া মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রাণ পরীক্ষা লাস্টে মিয়া পাইকা বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা সালা 2018 সাল 52,000 মাধ্যমিক পরীক্ষার 2025 29,000 থাকলাই 2026 31,000 তাহলে বাকি 17-18,000 মাধ্যমিক পরীক্ষা কমে থাকবে মাধ্যমিক পরীক্ষা বাড়লে সে কমবে তাহলে কমে না কমলা তুমি স্কুল বন্ধ এই হাজামারা ব্লক মহান্ত সার্টিফিকেশন প্রায় 30-32টা সিনিয়র প্লেস স্কুল বন্ধ জিরানিয়া 34টা সিনিয়র প্লেস স্কুল বন্ধ 2টা হাই স্কুল বন্ধ নাই টেনশন মনে গত মনে 2018
3,80,000 পরীক্ষা পরীক্ষা সমস্ত দিক থেকে তিনি উত্তরদান ন্যাশা কারবারি পরীক্ষা সুয়ার পরীক্ষা এসআইকে হয়ে খানিয়া পরীক্ষা একেবারে অন্ধকার একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকেও জানতে বাংলার কাজে অবল থেকে বাঁচানোর কাজে ধর্ম ছাড়া অবল বাঁচিয়ে নিলে দরকার লড়াই ভাবিল এবার আমি ভূমিকা এবং নয় আর শুরুতে আমি সব সময় তারপর একটু